Hello everyone, good morning. How is going today? There are two modes of interpreting. One is simultaneous interpreting and the second is consecutive interpreting. But today's topic is consecutive interpreting, so I will just talk about that. Here it's clear there's the word consecutive, which means sequentially or alternately. So, consecutive interpreting is interpreting alternately after the speaker stops talking. Usually, consecutive interpreting is having a notebook. So, when the speaker says something, the interpreter has time to write, whether it's in the form of symbols or abbreviation. And it's not much, just the point. And the technique is called note-taking. Then, after the speaker finishes speaking, the interpreter immediately explains the result of his note. So, the pattern is the speaker, then the interpreter, and so on. Oke, jadi dalam interpreting itu ada dua cara. Yang pertama yaitu simultaneous interpreting atau interpreter yang secara langsung, dan yang kedua yaitu consecutive interpreting. Karena hari ini materinya adalah konsekutif, jadi kita hanya akan membahas itu. Dalam kata konsekutif saja itu sudah jelas bahwa artinya berurutan atau bergantian. Jadi consecutive interpreting itu dia mengalihbahasakan atau menerjemahkan secara berurutan atau bergantian. Jadi setelah si speakernya itu selesai berbicara. Dalam consecutive interpreting biasanya interpreternya itu punya buku catatan. Untuk apa? Untuk menulis poin-poin penting yang disampaikan oleh si speaker. Jadi karena hanya menulis poin-poin saja, jadi bisa penulisannya bisa menggunakan simbol ataupun singkatan. Kemudian setelah si pembicaranya selesai berbicara, barulah interpreter menjelaskan hasil dari catatannya tadi. Jadi polanya itu speaker atau pembicara, lalu interpreter, speaker, interpreter, dan begitu pun seterusnya. Consecutive interpreting is often found in business meeting, speech, conference, or situation that require high accuracy. This is very different from simultaneous interpreting, which requires a direct and fast interpreter. Consecutive interpreting is usually close to the client, sometimes at the back, at the side, or even at the front. Different for simultaneous interpreting. If simultaneous interpreting has its own space with a mic and also a headphone as a medium. Consecutive interpreting ini lebih sering ditemukan di acara bisnis seperti meeting atau pidato, conference, atau situasi yang membutuhkan akurasi yang tinggi. Dan ini sangat berbeda dengan simultaneous interpreting, yang dimana kalau simultaneous interpreting itu menjelaskan, menerjemahkan secara langsung dan juga cepat. Consecutive interpreting itu posisinya kadang-kadang bisa di depan pembicara atau di belakang, bahkan juga bisa di depan. Sangat berbeda dengan simultaneous interpreting, yang dimana simultaneous interpreting itu punya ruangan sendiri dengan mic dan juga headphone sebagai medianya. Okay, next, all job must have skills as well as in executive interpreting. Qualified listening skill are the main thing that must be considered in this profession. If we don't have enough skills, there is no way we can do the job. This is important so that we can capture every word meant by our clients. Listening and memory skill are not enough.
we must also have the ability to speak clearly so that people who hear it also understand. Jadi, semua pekerjaan itu pasti membutuhkan skill. Begitupun juga dengan interpreting yang menggunakan cara konsekutif. Skill yang pertama yaitu listening. Kita harus punya kemampuan mendengarkan yang mumpuni untuk bisa menggeluti pekerjaan ini. Kalau kita tidak punya skill yang cukup dalam listening, ya otomatis kita tidak mungkin bisa menggeluti pekerjaan ini. Ini penting kenapa? Supaya kita itu bisa paham atau mengerti apa yang disampaikan oleh si pembicara atau klien kita. And the last, note-taking skill, because this is a job that has limited time. We only need to note down the point so that we don't lose any important information. How do we do that? I will explain later. Okay, next, consecutive interpreting process. Because it is sequential, so the first thing is to listen to what the client is saying. While our ears are listening, our hand must also move. Write down what are the important points conveyed by our client. Then after the client stops talking or he gives a pause, then the interpreter speaks. This method does take more time than simultaneous interpreting. However, the results obtained are also very accurate, in contrast to simultaneous interpreting. Karena ini adalah cara yang bergantian, jadi proses konsekutif interpreting itu yang pertama kita harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh klien kita. Ketika telinga kita mendengarkan, tangan kita juga harus ikut bergerak, menulis apa yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh klien. Setelah si speaker atau klien kita selesai berbicara atau memberi jeda, disitulah interpreter langsung berbicara, menjelaskan apa yang sudah tadi disampaikan oleh klien atau speaker. Jadi metode ini memang lebih menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan simultaneous, tapi hasilnya pun lebih akurat, berbeda dengan simultaneous interpreting. I've talked a few times about note-taking. What is note-taking? So, note-taking is a method or technique commonly used by interpreters, especially in consecutive interpreting, to make writing easier. So, this technique helps you to write quickly to save time. How do you do it? By using symbol or abbreviation. Jadi, note-taking ini adalah metode atau teknik yang sangat umum digunakan dalam interpreting, apalagi dalam consecutive interpreting. Teknik ini itu membantu untuk menulis lebih cepat supaya menghemat waktu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan simbol ataupun singkatan. Kalian bisa lihat di layar, ya seperti itu. Untuk simbol itu kita sendiri yang menciptakan, jadi simbol hanya bisa dimengerti oleh interpreter sendiri. Okay, let me repeat that. So, consecutive interpreting is interpreter who interprets after the speaker has finished speaking, in other words, taking turns. And consecutive interpreting always use note-taking techniques to help interpreter to be more accurate. I think this enough. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.